syukur. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기까지 우리를 사용하여 주시니 감사합니다. Kami mengucap syukur biarlah Injil ini tersebar sampai ke seluruh bangsa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memakai kami untuk penginjilan tersebut. 복음 전하기 이전에 내가 복음으로 먼저 행복해지기를 원합니다. Sebelum kami dapat memberitakan Injil, biarlah terlebih dahulu kami dapat mengalami kebahagiaan akan Injil. 나를 구원하신 그리스도로 인해 가장 행복한 사람 되게 하옵소서. Dan jadikanlah kami sebagai pribadi yang paling berbahagia akan Kristus. 나의 일생이 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 하나님 일에 쓰임 받게 하옵소서. Dan pakailah kami sebagai seseorang yang hanya memiliki akan hanya Kristus, hanya kepenuhan Roh Kudus, dan hanya seseorang yang melakukan kehendak Allah saja. 지금까지 부족한 나를 하나님의 도구로 사용하셨듯이 새로운 시작이 되게 하옵소서. Dan biarlah Tuhan memakai kami dalam keterbatasan kami, 말씀으로 나를 재창조하여 주옵소서. dan biarlah kami mengalami penciptaan ulang itu melalui firman hari ini. 우리의 현장이 변화되게 하옵소서. Dan biarlah ladang kami mengalami perubahan. 우리 입술에 말씀의 능력이 임하게 하옵소서. Dan biarlah di ladang kami firman tersebut dapat tergenapi. 오직 그리스도만 의지하게 하옵소서. Dan biarlah kami hanya bergantung akan hanya Kristus saja. 말씀 따라가게 하옵소서. Dan bantulah kami supaya kami hanya mengikuti firman saja. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 자, 우리 사역자 여러분 반갑습니다. Tadi senang berjumpa dengan para hamba-hamba Tuhan semua. 자, 우리가 정말 그리스도로 행복합니까? Dan apakah kita benar-benar telah berbahagia dengan Kristus? 네. 우리는 사역이 때로는 일로 느껴질 때도 있을 겁니다. Um, uh, Kita harus juga dapat menikmati pelayanan yang kita lakukan. 네. 그때마다 하나님께서 나를 부르신 나의 정체성을 확인하는 것이 가장 기본이라고 생각합니다. Ini di mana ketika Tuhan memanggil kita, uh, kita dapat mengetahui apa yang menjadi keahlian kita itu adalah hal yang mendasar. 네. 그것은 바로 말씀이 내 속에 살아 역사하셔야 되겠습니다. Dan karena itu kita harus hidup hanya oleh firman saja. 네. 우리가 잘 아는 말씀이지만 항상 나의 정체성을 확인할 때 엎드려 보시기를 바랍니다. Walaupun ini merupakan uh, firman yang mendasar, tetapi penting bagi kita untuk mengetahui identitas kita. 네. 우리가 잘 아는 말씀이지만 베드로전서 2장 9절을 한번 묵상하시기 바랍니다. Dan ini mungkin ayat yang sudah kita ketahui dengan baik. Biarlah kita mempunyai perenungan akan ayat ini dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 네. 노비가 한번 읽어주세요. Dan mari kita baca ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. 네, 이것이 나의 또 여러분의
존재 이유이기도 하고 또 우리의 정체성입니다. Dan inilah yang apa menjadi identitas kita dan inilah yang harus kita bawa dalam doa kita. 네, 우리는 다 교사고 또 이 복음을 전달해야 될, 또 제자를 세워야 될 사람이기 때문에 이 말씀이 내게 먼저 묵상되어지고 또 다른 제자에게 이 말씀을 주어서 자신의 정체성이 분명해지도록 전달되시기를 바랍니다. Di mana kita adalah para pengajar atau para pendidik anak-anak khususnya. Biarlah terlebih dahulu kita menikmati firman ini sehingga kita dapat membagikan kepada yang lain. Jadi sebelum kita memuridkan, biarlah kita menjadi murid terlebih dahulu. 사역자들은 이 말씀을 어, 외우고 있어야 됩니다. Dan inilah apa? Inilah ayat firman yang harus kita hafalkan. 네, 현실에서 내가 어려움 당할 때나 내가 나의 한계를 느낄 때 항상 이 말씀을 읊조리시기를 바랍니다. Dan ketika kita mengalami atau menghadapi kesulitan, mengalami permasalahan-permasalahan, jadi kita selalu mengingat tentang ayat firman Tuhan ini. 네. 자, 우리는 사역자지만 정말 무엇으로 매일매일 행복하십니까? Kita sebagai para minister, para pelayan Tuhan, jadi apakah yang harus membuat kita bahagia tiap-tiap hari? 네, 나는 무엇으로 충만합니까? Dan kita dengan apakah kita mengalami yang namanya cukup? 우리 자신에게 질문해 보시기 바랍니다. Adalah ini menjadi pertanyaan ke apa ke dalam diri kita masing-masing. 정말 오직 예수 그리스도로 행복합니까? Apakah kita berbahagia akan hanya Yesus Kristus? 네, 정말 일심 중심으로 전도와 선교를 행복합니까? Dan apakah kita berbahagia dengan melakukan satu hati atau sepenuh hati untuk penginjilan dan misi? 그게 나의 살아야 될 이유와 가치가 됩니까? Dan apakah kita berbahagia dengan alasan mengapa kita harus melanjutkan penginjilan dan misi? 전도와 선교를 지속해야 할 이유를 발견했습니까? 그걸로 행복합니까? Jadi kita harus mengetahui dengan jelas alasan kita melakukan penginjilan dan misi. Apakah kita berbahagia dengan alasan tersebut? 네. 저는 이 이유가 없을 때는 인생이 허무하기가 끝이 없었습니다. Jadi ketika kita tidak memiliki alasan untuk melakukannya, maka kita tidak memiliki arti dalam kehidupan kita. 네. 살아야 될 이유도 별로 없었습니다. Dan kita tidak memiliki atau tidak mempunyai alasan untuk hidup. 네. 그런데 전도, 선교, 예수 그리스도로 인해서 나를 사용하신다는 이 말씀에 저는 인생이 바뀌었습니다. Di mana dalam melakukan penginjilan dan misi ini alasannya karena Tuhan memakai kita dalam melakukan penginjilan dan misi ini, itulah yang membuat kehidupan kita diubahkan. 그러면 대단하게 크게 바뀐 건 아닙니다. Dan perubahan yang dialami itu bisa cukup besar. 나의 현장이 보이기 시작했다는 말입니다. Dan dengan kata lain, di mana kita mulai diperlihatkan dengan yang namanya ladang. 이 복음이 아니면 나와 나의 현장이 다 재앙 속에 빠질 수밖에 없는 것이 보였습니다. Mana mulai terlihat terlihat seperti ini. Jika
Kalau bukan hanya karena Injil saja, maka baik saya maupun ladang saya itu tidak akan pernah terlepas yang dari namanya dosa, kutuk, dan bencana. 그걸 보니 내가 살아야 될 이유가 생겼습니다. Dan dari situlah muncul alasan mengapa saya harus hidup. 네, 우리 사역자들은 이미 발견했을 줄 믿습니다. Dan eh, Ibu Pendeta sendiri juga berharap ini juga yang dapat ditemukan alasan mengapa harus menjalani kehidupan ini, itu yang ditemukan oleh para hamba-hamba Tuhan di sini. 그렇다면 우리 사역자들이 또 다른 사람들을 세울 때 이 사실을 발견할 수 있도록 도와주는 겁니다. Dan ketika kita telah menemukan apa yang menjadi alasan dalam kita menjalani kehidupan ini, dan ketika kita menemukan seseorang atau Tuhan menambahkan seseorang itu kepada kita, maka kita bantu mereka juga untuk mengetahui fakta ini. 그렇다면 무엇이 나와 나의 현장 또 만나는 사람들을 이 복음에 담난 제자로 세울 수 있을까요? Dan kemudian bagaimana dengan saya atau ladang saya itu dapat menemukan orang-orang di ladang dan dapat membagikan Injil ini, 네, 예수 그리스도입니다. yaitu dengan Yesus Kristus. 네, 우리 사역자들이 먼저 여기에 알고 있는 것 말고 믿어져야 됩니다. Dan inilah yang harus para hamba-hamba Tuhan di sini tidak hanya sekedar mengetahui tetapi juga mengalami. 네, 여자의 후손, 창세기 3장 15절 모든 문제 해결입니다. 아담의 후손, Yang, 사람의 후손이 아닙니다. yang pertama, bahwa ia adalah keturunan perempuan dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi ia yang bukan berasal dari keturunan laki-laki atau keturunan Adam. Ia yang menyelesaikan semua masalah. 이 예수 그리스도가 오기 전 구약에는 그리스도 대신에 양을 잡았습니다. Ini pada perjanjian lama sebelum Kristus itu datang, di mana bayangan Kristus itu dipegang yaitu dengan mempersembahkan kambing. 그 구약 시대에 수없는 많은 양을 잡았는데 이것은 바로 그리스도가 오셔서 단번에 십자가에서 죽으시고 부활하시면서 그 모든 문제를 해결하셨습니다. Ini pada perjanjian lama ketika mempersembahkan anak kambing domba ini itu merupakan bayangan dari Kristus bahwa Kristus itu akan datang mati di atas kayu salib untuk mencurahkan darahnya untuk menyelesaikan semua masalah manusia. 네. 우리 사역자들은 그 그리스도가 해결하신 이 문제가 하나님 떠난 문제, 로마서 3장 23절을 하나님 만나는 길을 여셨습니다. Ini masalah manusia ini apa yang dialami semua manusia termasuk para hamba-hamba Tuhan di sini, yaitu yang pertama keterpisahan dari Allah, Roma 3 ayat 23, dan Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikannya dengan menjadi jalan bertemu dengan Allah. 죄와 사망과 저주, 재앙에 묶인 우리를 로마서 8장 2절에 해방시키셨습니다. Dan juga masalah kita dalam kematian, kutuk, dan bencana itu juga telah dibebaskan. Kita mengalami pembebasan dari dosa, kutuk, dan bencana dalam Roma 8 ayat 2. 이 모든 문제는 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다고 했습니다. 사단에 속해 있습니다. 모든 사람들이. Dan masalahnya juga yaitu kita berada dalam genggaman setan atau kepemilikan setan dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하러 오셨다고 하셨습니다. 요한 Anik- 1장 8절에.
Dan dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, inilah alasan anak Allah datang ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jadi ia datang untuk mengalahkan setan. 우리 사역자들은 요 화면에 나오는 요 성경 구절을 찾아서 직접 써보시고 읽어보시고 확인을 하셔야 됩니다. 또 그렇게 Jadi para 확인하도록 제자들에게 가르치셔야 됩니다. Jadi para hamba-hamba Tuhan di sini atau para pelayan-pelayan Tuhan di sini, eh, marilah kita buka bersama-sama ayat-ayat ini, kita menuliskan bersama ayat-ayat ini dan kita merenungkannya atau mengkonfirmasi kembali gitu ya, pada diri kita. 이 전 지구가 이 사실을 몰라서 재앙 가운데 빠져 있다는 것이 보여져야 됩니다. Jadi dengan kita melakukan perenungan akan hal-hal ini, firman Tuhan ini, kita akan diperlihatkan bahwa manusia pada realitanya itu mereka tidak dapat terlepas dari yang namanya dosa, kutuk, dan bencana. 인생에 절대 해결할 수 없는 문제 해결하신 예수 그리스도입니다. Dan masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan manusia ini, itu Yesus Kristuslah yang dapat menyelesaikannya. 자, 그렇다면 우리 사역자들이나 우리 인생의 목표와 목적이 무엇입니까? Dan dari sini, uh, para hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan di sini, saudara-saudari semua, apa yang menjadi tujuan atau sasaran hidup kita? 우리 아까 앞서서 얘기했는 것처럼 세 가지 근본 문제, 하나님 떠난 문제, 죄와 사단의 문제, 이 세 가지 문제를 그리스도께서 해결하셨다는 사실이 우리가 가는 곳마다 증거돼야 됩니다. Dan seperti Ibu Pendeta yang telah sampaikan sebelumnya mengenai 3 masalah mendasar atau masalah fundamental terpisah dari Allah, masalah dosa dan masalah setan, dimanapun kita pergi atau dimanapun kita berada, kita harus memberitakan kesaksian ini. 네, 우리는 30년 전부터 예수는 그리스도, 하나님 나라, 성령 충만, 이 복음이 전 세계로 전달되도록 세계 복음화, 이 언약을 잡았습니다. Dan Ibu Pendeta sendiri kurang lebih 30 tahun yang lalu berpegang pada penginjilan dunia yang akan hanya Yesus Kristus, kerajaan Allah dan kepenuhan Roh Kudus ini, itulah perjanjian yang Ibu Pendeta pegang. 네, 우리의 동기, 목적 없었습니다. Dan tidak ada lagi yang namanya tujuan atau motivasi kita pribadi. 그냥 답이 예수 그리스도였습니다. 내 인생의 답이. Dan menjadi jawaban akan kehidupan Ibu Pendeta ini yaitu hanya Yesus Kristus. 네, 내가 가는 곳에 나와 함께 하신 하나님이 나를 인도하셨습니다. Dan dimanapun Ibu Pendeta berada, Ibu Pendeta yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu membimbing. 네, 이 예수 그리스도가 내게 능력 주셨습니다. Dan Tuhan Yesus Kristus inilah yang memberikan kekuatan kepada Ibu Pendeta. 우리 사역자들이 이 언약을 잡고 이것으로 행복해야 되고 이것이 말씀으로 붙들어져야 됩니다. Dan ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan ini dan kita harus memiliki rasa bahagia atau kebahagiaan kita dipenuhi hanya oleh dengan firman ini. 네, 이 말씀이 잡아질 때 내게 능력 주십니다. Dan dengan cara seperti inilah firman itu sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. 이게 안 잡아지면 교회 안에서도 종교 생활하게 됩니다. Dan kalau kita tidak berpegang akan perjanjian ini atau firman ini, kita hanya menjalankan kehidupan beragama saja di gereja. 네, 종교와 복음은 다릅니다.
Yang namanya agama dan Injil itu berbeda. 오직 예수 그리스도의 복음 살리는 것입니다. Jadi hanya Injil Yesus Kristus saja itu yang menyelamatkan. 나를 살리고 또 내가 가는 현장을 살리게 됩니다. Hanya menyelamatkan diri saya dan kemanapun saya pergi, ladang tersebut juga akan diselamatkan. 자, 이 복음이 없는 현장은 사람들 인생에 목표와 목적이 없습니다. 살 이유가 없습니다. Jadi kalau apa tanpa adanya Injil ini itu tidak ada alasan untuk kita hidup. 예수님께서도 목자 없이 유리방황한다고 했습니다. Di mana ketika kita tidak memiliki hidup tanpa tujuan itu sama seperti ketika juga kita mengembara tanpa tujuan, seorang gembala seperti Yesus Kristus. 네, 불신자들은 돈이 목적이고 눈에 보이는 의식주가 목적입니다. Dan seorang pelayan-pelayan Tuhan di sini itu harus memiliki tujuan hidup, yaitu dibimbing oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi seorang gembalanya. 네, 오직 그리스도가 안 되면 우리 예수 믿는 사람들도 똑같습니다. Kalau tanpa Kristus, kita sama seperti orang-orang di luar sana yang percayanya hanya Yesus saja. 네, 우리 교회 안에도 어, 아이들이나 어른들의 걱정은 전부 이 땅에 보이는 육신적인 것에 붙들려 있습니다. Di mana di gereja sendiri juga eh, ibu pendeta melihat baik anak-anak maupun orang dewasa, mereka memiliki banyak kekhawatiran. 네, 이 다섯 가지 이야기해 주세요. Dan berbicara mengenai 5 hal ini, 예, 공부, 미래, 건강, 가정 문제, 경제 문제 이런 것으로 전부 고민하고 있습니다. di mana mereka mengalami kekhawatiran atau ketakutan akan ekonomi, studi, masa depan, kesehatan, dan masalah keluarga. 혹시 우리 사역자들은 이런 생각 해본 적 없습니까? Dan para hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan di sini, apakah pernah memikirkan mengenai masalah-masalah tersebut? 저는 현장에서 만나본 사람들이 다 불확실한 미래에 대한 염려, 꿈과 희망이 없었고, 왜 사는지 기본이 없었습니다. 또 자신의 정체성, 그 다음 여러 가지 중독, 게임이나 술이나 쇼핑이나 이런 중독 성향이 있었습니다. Inilah yang Ibu Pendeta jumpai di ladang-ladang. Mereka mengalami ketidakjelasan tentang masa depan yang tidak pasti, tidak ada mimpi atau harapan tentang apa yang harus dilakukan, mimpi yang tidak terwujud karena tidak memiliki fondasi yang mendasar, masalah tentang identitas diri, kecenderungan, kecanduan seperti game, belanja, dan lain sebagainya. 우리는 다 사역자들이기 때문에 우리 자신을 먼저 점검해 봐야 됩니다. 나는 이런 성향이 없는가, 내 내재된 것에 이런 것이 없는지를 다시 점검해 보셔야 됩니다. Dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di sini, kita pertama-tama harus merenungkan hal-hal ini dalam diri kita. Apakah kita masih memiliki kekhawatiran akan hal-hal ini? Ini yang menjadi kelemahan kita atau keterbatasan kita. 하나님께서 우리에게 소명을 주셨는데 이런 문제 속으로 혹시 어, 갈등하고 있지 않는지 점검하시기 바랍니다. Dan ketika kita memiliki permasalahan atau konflik tersebut dalam kehidupan mengenai hal-hal ini, itu yang harus kita renungkan kembali sebagai diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan.
네, 정말 그리스도 언약 잡아야 됩니다. 오직 하셔야 Kar- 됩니다. Karena itu kita harus berpegang akan hanya Yesus Kristus sebagai perjanjian kita. 자, 지금 시대는 교회 미자립 시대입니다. 영적 결핍 시대입니다. 재앙 시대입니다. Di mana zaman ini adalah zaman kurangnya independensi gereja atau kemandirian gereja, zaman kekurangan rohani atau yang namanya hal-hal rohani atau zaman bencana. 그리고 3단체가 문화와 경제를 완전 장악하고 있습니다. Begitu juga dengan tiga organisasi yang mendominasi atau menguasai budaya dan ekonomi dunia. 네, 전 세계가 프리메이슨과 뉴에이지, 문화와 경제를 장악하고 있고, 유대인과 종교가 조직을 이루어서 사람들을 끌어가고 있습니다. Di 문화가 되어 eh, 있습니다. organisasi Freemason, New Age, dan organisasi agamaan Yahudi ini, mereka telah mendominasi atau menguasai dunia, baik dari segi budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. 네, 우리 사역자들은 전 세계가 어떻게 흘러가는지를 보시고, 우리가 먼저 또 만날 제자들을 3단체를 능가할, 이길 수 있는 제자를 양육해야 됩니다. Jadi kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan di sini, inilah yang harus kita pikirkan atau kita renungkan bagaimana kita mengasuh atau membesarkan murid yang dapat melampaui tiga organisasi ini. 내가 만난 청소년들은 전도와 선교를 가슴에 품은 청소년을 만들어내야 됩니다. Inilah yang Ibu Pendeta buat, yaitu bagaimana dapat membesarkan atau mengasuh para anak-anak dan para pemuda untuk dapat apa tertanam dan berakar dengan Injil ini. 네, 뉴에이지, 음란문화, 흑암경제 볼 수 있는 영적인 눈을 가진 청소년을 길러내야 됩니다. Di mana Ibu Pendeta membuat para anak-anak, para pemuda-pemudi ini untuk dapat membuka mata rohani mereka sehingga mereka melihat apa yang dilakukan oleh organisasi eh, New Age ini dalam mereka melakukan budaya kegelapan, ekonomi kegelapan. 네, 유대인과 종교 조직의 흐름을 보고 가문과 현장 살리는 청소년 전도 제자를 길러내야 됩니다. Jadi di mana karena itu di mana para pemuda ini dibuat untuk dapat melihat alur organisasi bangsa Yahudi dan menyelamatkan keluarga-keluarga mereka dan masyarakat. 네, 우리 지금 숨바 같은 경우에는 아이들이 모여 있기 때문에 거기에서 집중적으로 하나님의 말씀을 각인시키고 방향을 잡아줘야 됩니다. 아주 좋은 현장입니다. Jadi dan kondisi di Sumba saat ini karena begitu banyak anak-anak yang berkumpul saat ini. Jadi arah firman Tuhan ini akan diarahkan di sini ke arah ini karena ini merupakan sangat penting bagaimana ini dapat menjadi arah atau pedoman bagi mereka. 네, 말씀이 바탕이 된 이 전도 선교를 품은 청소년들 거기서 나올 줄로 믿습니다. 제자들이. Dan dengan firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi mereka untuk dapat melakukan penginjilan dan misi bagi anak-anak dan para pemuda. 네, 그러려면 우리 사역자들이 내 개인의 한계를 뛰어넘는 힘이 있어야 됩니다. Dan inilah bagi para pelayan-pelayan Tuhan di sini pentingnya bagi kita untuk memiliki kekuatan untuk mengatasi atau melampaui keterbatasan kita. 네, 이 말씀이 우리가 강단에 선포되는 말씀인데 말씀과 기도와 전도를 가지고
서로 포럼하는 것이 굉장히 중요합니다. Dan juga pentingnya bagi kita untuk selalu mengikuti firman Tuhan, khususnya kita berpegang pada khotbah mimbar. Dengan begitu, kita dapat melakukan forum mengenai firman, doa, dan penginjilan. 네. 그래서 우리 5가지 힘, 영역, 지력, 체력, 인력, 경제력을 기를 수 있도록 말씀이 기초가 되도록 길러야 됩니다. Dan firman Tuhan itu menjadi 5 kekuatan bagi kita, yaitu kekuatan rohani, intelektual, fisik, interpersonal, dan kekuatan ekonomi bagi kita. 네. 그렇다면 우리가 모든 현장에 다 가는데 현장에서 복음을 전하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? Em, Bagaimana kita dapat menyebarkan atau membagikan Injil di ladang, yaitu yang pertama dengan sistem membentuk tim itu penting. 네, 시스템, 팀 구성이 중요하고 또 Hmm. 교사로서의 기본과 최선이 가장 중요합니다. 그러나 Jadi, 누룩처럼 조용히 표시 안 나게 하는 것이 중요합니다. jadi penting bagi kita untuk membentuk membentuk tim itu penting karena itu menjadi sistem kita. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pengajar, eh, dasar-dasar dan praktik yang terbaik itu juga penting. Dan kita harus seperti ragi. Jadi kita melakukannya diam-diam dan tanpa jejak. 네, 순바 같은 경우에는 우리 시스템이 교사들이 합숙을 하기 때문에 거기 팀 구성이 굉장히 중요하고요. 또 그 안에서 서로 말씀팀, 포럼팀 안에서 잘 하시겠지만 굉장히 이 말씀 포럼하는 게 굉장히 중요합니다. 이것을 그대로 전달하는 게 굉장히 중요합니다. Dan ini juga seperti kondisi yang di Sumba, karena begitu banyak guru-guru atau para pengajar. Jadi pentingnya untuk membentuk tim. Jadi tiap-tiap tim itu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan forum firman Tuhan bersama-sama. 네, 제가 이거 지금 한번 강의를 한번 이렇게 듣고 난 다음 다 잊어버리기 때문에 제가 이 PPT 영상을 자료를 드릴 테니까 교사들이 다시 보고 여기에 있는 성경 구절을 다 쓰시고 또 전달할 수 있도록 하시는 게 굉장히 중요합니다. Jadi seperti inilah bagaimana Ibu Pendeta menyiapkan PPT ini supaya mm, para hamba-hamba Tuhan di sini bisa merenungkan kembali firman Tuhan, terkhususnya membuka kembali ayat-ayat firman Tuhan dan melakukan perenungan pribadi dan dapat membagikannya di ladang. 네, 앞으로 제가 이 자료를 할 때마다 그 PPT 자료를 드릴 테니까 그게 첨가하실 건 첨가하시고 해서 교사들이 먼저 포럼하시고 교사들이 먼저 그 내용을 충분히 아시고 전달하시는 게 굉장히 중요합니다. 그러면 또 우리 학생들이 그것을 그대로 받아서 어, 워크숍 할 수 있을 만큼 하는 게 서로 포럼하면 전달할 수 있도록 그렇게 하는 게 중요해요. Dan nanti ke depannya, Ibu Pendeta akan menyampaikan materi-materi ini kepada para pengajar, para guru-guru di sana, di Sumba, untuk mendengarkan bersama-sama, kemudian melakukan forum bersama-sama, sehingga bisa menyampaikan kepada murid-muridnya di sana dengan baik seperti Ibu Pendeta sendiri menyampaikan. Jadi ke depannya nanti bisa mandiri seperti itu. 네, 우리가 순다에서 이제 오후 예배를 이제 모여서 주일날 드린다 할 때 그때 전달해도 되겠고 그것은 그 형편에 맞도록 하시면 되겠습니다. Dan bisa juga dibagikan kepada murid-murid dan kepada anak-anaknya di sana di Sumba. Contohnya apa di ibadah hari Minggu dibagikan kepada anak-anak di sana. 네, 그렇게 되면 결과는 어떻게 되냐면 우리 사역자들이 먼저 예배가 행복해집니다. 왜? 말씀이 성취되기 때문에.
Dan hasilnya nanti seperti apa? Yaitu para hamba-hamba Tuhan di sini akan merasakan kebahagiaan dalam ibadah. Mengapa? Karena melihat bagaimana firman itu dapat tergenapi. 네, 아이들과 대화 내용이 달라집니다. 말씀 Dan 포럼이 됩니다. dan konten pembahasan dengan anak-anak pun berubah. Kenapa? Karena yang menjadi pembahasannya yaitu forum firman Tuhan. 네. 그러면 내가 살아야 될 이유가 발견되기 때문에 인생이 행복해집니다. 정체성이 회복됩니다. Dan juga kita mengalami kebahagiaan dalam hidup. Mengapa? Karena kita menemukan alasan mengapa kita hidup. Dengan kata lain, kita mendapatkan kembali apa yang menjadi identitas kita. 네, 정말 기적은 이렇게 하는 동안에 하나님의 소원, 사도행전 1장 8절이 내 가슴 속에 담기는 것이 기적입니다. Dan ini menjadi mujizat bagi kita karena apa? eh, Apa yang menjadi kehendak Tuhan atau yang mengandung kehendak Tuhan itu ada dalam hati kita. 네, 사역자가 먼저 행복해지면 이것은 결과로 따라오게 됩니다. Jadi pertama-tama para hamba-hamba Tuhan di sini itu mengalami kebahagiaan dalam melakukan penginjilan dan misi ini sehingga hasil seperti ini pun akan mengikuti. 네, 그래서 우리 기도 내용을 한번 보겠습니다. 방향을 보겠습니다. Nah, 골로새서 4장 3절입니다. dengan begitu, inilah yang menjadi konten atau isi dari doa kita dalam Kolose 4 ayat 3. 네, 골로새 4장 3절 읽어주세요. Mari kita baca bersama-sama dalam Kolose 4 ayat 3 yang ada di PPT ini. 2, 3. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Amin. 네, 마태복음 6장 33절 읽어주시기 바랍니다. Dan mari kita buka bersama-sama dalam Matius 6 ayat 33. 자, 제가 읽을까요? 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구해라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그러셨습니다. Dan dikatakan 마태복음 sebentar. 6장 33절. Ya, muncul. Dan dikatakan dalam 먼저 Matius 그의 6 하나님의 나라. ya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 네. 우리가 골로새서 4장 3절에 이 기도가 우리의 입술에 늘 기도가 되어야 되겠습니다. 바울의 Biarlah 기도입니다. biarlah Kolose 4 ayat 3 ini menjadi ucapan doa yang kita lakukan selalu. 네. 우리 사역자들이 이 복음이 땅 끝까지 증거되는 날 5천 종족에게 전달하는 자꾸 동역자의 축복을 누리기를 기도합니다. Dan inilah yang menjadi doa yang selalu didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan, yaitu saya berdoa agar Injil ini dapat disampaikan ke seluruh penjuru bumi kepada 2, 3, 7, 5 ribu suku bangsa. 네, 저희들이 보잘것없는 연약한 우리가 이 복음 운동 30년 하는 동안에 오늘의 에, 교회와 또 한국의 선교제일교회와 또 모든 성도들이 그 길을 걸어왔습니다. 우리 사역자들도 그 길을 걸어갈 것이라고 확신합니다. Inilah perjanjian yang Ibu Pendeta pegang dan begitu juga dengan para jemaat gereja MFC
biarlah Tuhan pakai untuk melakukan penginjilan kepada seluruh bangsa-bangsa. Inilah perjanjian yang telah dipegang selama 30 tahun ini. 그 축복으로 여러분들을 만난 겁니다. Dan Ibu Pendeta berharap biarlah berkat seperti ini juga dapat dinikmati oleh hamba-hamba Tuhan di sini. 네, 이제 우리 오늘 말씀 마치겠는데, 우리 다음 주부터 이 시간에 아이들에게 직접 전달할 수 있는 복음의 내용을 어, 전달하도록 하겠습니다. 아이들에게 Dan 전달한다고 생각하지 마시고 나의 복음으로 받으시기를 원합니다. mm, firman Tuhan pada malam hari ini cukup sampai di sini, di mana materi minggu depan, pertemuan berikutnya, Ibu Pendeta telah menyiapkan firman yang untuk disampaikan kepada anak-anak dan membuat anak-anak itu juga dapat menyampaikannya kepada yang lain. Tetapi kita menekankan di sini, pertama-tama kita terlebih dahulu yang dapat menikmati Injil ini. 네, 우리 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur 이 그리스도의 복음이 우리를 통해서 전달되어지게 하옵소서. dan biarlah kami di sini dapat membagikan firman Injil Yesus Kristus ini kepada semua orang 제자 세우게 하옵소서. dan dapat menjadikan mereka murid. 내가 먼저 그리스도로 행복하게 하옵소서. Dan bantulah kami untuk kami dapat pertama-tama berbahagia akan Kristus terlebih dahulu. 나 자신을 복음으로 점검하는 시간 되게 하옵소서. Dan berikanlah kami waktu untuk kami dapat memberikan kesaksian tentang Injil ini. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 아멘. 음. 자, 우리 사역자들 포럼을 한번 하시고, 그죠? 어, 늦은 시간인데, 어떻게 포럼을 각자 거기서 하십니까? Ah, ini sebenarnya waktu, sebentar, maaf, saya matikan dulu